पहुँचीचु जाजपुर जिलार धर्मशाला ब्लॉक अंतर्गत देउदा पंचायत रे। तो आम आज आपको एमती कि चित्र देखू जो चित्र देखले भी आपणकर छाती थरी उठिब कारण जितेबाला लोक मैंने एसी घरे मार्बल टाइल घरे जीवन बिताऊँ से समय एमती किसी लोक अच्छा दुनिया रे जो मैंने कि जरी थलिया एवं पाल पकई चाल घरे से जीवन काटुंट। तो एमती कि चित्र आज मुझे सीधा स्थल देखेबी मुझे मो सहयोगी आप चित्र किसी देखेबे ये हूँ से जो गरीब लोकटीर घर देखुवे चित्र जहाँ ये जो देखिए कांथर अवस्था देखिए केवल कणई बाउंस आ सहित छिंडा जो जरी अखा रही एवं सीमेंट थलिया जो से थलिया जॉइंट कराए कि सी आ भितर 4 जन छोट पिला 2 जन एवं स्वामी स्त्री से माने जीवन काटुचंती। तो भितर जीवा टे से घर चित्र मध्य भितर देखा तो जे देखिए घर भितर चित्र जदि भी देखिए ये जोटि कि दिन में देखिए जदि दिन में भी खरा देखा राति जदि चंद्र भी एम देखुं घर भितर कारण ये घर अवस्था जहाँ जदि जरीटी जहाँ एवं जड़े असहाय बंधु सेवा संगठन तरफ जरीटी मिली फल से मैंने आ भितर जीवन काटुचन ना जिते वर्षा भी होता वर्षा घरे पानी पशुला दिन में खरा पड़ूला एवं देखिए लुगा एवं जरी ताकू जॉइंट करा जाए कि ये घर भीतर से जीवन काटुचंती। तो जो मैंने रही घर भीतर किए रोचन केमती रोचन सहित आलोचना करवा टी आप परिचय देले ना अनादि मालिक घर घर देउदा जो घर एमती रही प्रशासन आसी पहुँचुंट ना पहुँची पारना मोर छोट छुआ 2टा मोर कि मो देह खराब है आ जो कौन है देह कौन है देह मोर छाती हाड़ पड़ुची इे डाक्तर मना कर कष्ट कम करने को इे मोर ब्लड सर्ट थिला कौन गोटे धरी पकईला किसी जापार ये आगु कम कम थिला 2 वर्ष है बेसी हो तमें कौन कर पूर्व कौन कर पूर्व ये हल्का मल्का देखी जो आने 50 कम मजूरी आसर कम करूला करछनी जे डाके ओलिए घंटे 2 घंटा 50 दियंती आ मोर से आनिकी छुआ को चले आतापर किए किए अच्छी एबे छोट छुआ 2टा पुओटे झीटे आ मो स्त्री मु पुओ को 8 वर्ष चलती झील को 2.5 वर्ष एमती गाँव रु 50 सब मागिक आनिकी नहीं छुआ को मेडिकल देखा मोर असुविधा मो छाती हाड़ ना कि डाक्तर मना कर कष्ट काम कर छाती हाड़ बढ़ी कौटा बढ़ी कौटा एटा बढ़ी 2 साइड जमा काम धंदा प्रेसर कले छाती की दर्द हो कष्ट हो धक धक हो भर खेची फेंची पकड़ जो निश्वास ने खाली दई सई हो पाखापी केते दिन है अवस्था एटा छोट बेले जना पड़ ना बड़ है 5-6 वर्ष हो गलानी से जना पड़ू पूर्व आप दिन मजूरी हिसाब से 400-500 टका पर डे मजूरी काम से कम भी ना से 200-100 जिते जो डाकती करें बर्तमान ये अवस्था है तो डॉक्टर पाक जाऊँ जाऊँगी आउ पैसा ना कि जापारे कटक जा रंजिता मालिक केमती कौन बर्तमान घर चलुँच स्वामी अवस्था एमती तो छोट पिलाटे अच्छी चलुचे माने रोजगार तो स्वामी करूना तो घर कंडीशन एभलिया छोट पिला केमती चलुँच सेमती चलुचे दुखे कष्ट आप जो उठती सका छुआ मान कौन सब खाया बिस्कुट रुटी खाती सबुदिन खाଇବା सेमती मिलू था ना केते केमती खाती बिस्कुट रुटी ये चूड़ा जते जा मिलला खाइले राति समय सब समय रात्रि मध्य खाती ना 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 हां रात्रि भी सेमती खाती घर ए जो घर बर्तमान विद्युत अच्छी ना लाइन नहीं ना ना लाइन नहीं ता केते दिन लाइन नहीं 2 वर्ष हेलानी जहाँ शुणुले जी स्त्री से सठिक भाव किसी कहीपार किंतु ये जो अवस्था लाइन टी प्रशासन पक्ष कटा जाइए कारण जहाँ आम शुणुलु स्थानीय लोक मानकर मतामत जहाँ था जितेबाला ये जो प्लॉट टी जहाँ अच्छी से 3 ରୁ 4 भाई एवं से जो प्लॉट उपर जो लाइन बीपीएल लाइन जो सरकार पक्ष दिगला से कहवा मुताबक लाइन टी मागणा जावाई से लाइन टी मागणा भाव जालुले किंतु जितेबाला 10 वर्ष पर लाइन बिल आसला पाखापाखि 30,000 पाखापाखि लाइन बिल आसला तो जितेबाला से एत टंकार बिल आसला तो एका थरक जो दिन मजूरी भाव कम करते लाइन बिल दे पार नथिले से इलेक्ट्रिक डिविजन जो मैंने जेई हूँ कि एसडीओ हूँ घटनास्थल पहुँची किसी टंका मागिले तो टंका मागिला फल से टंका जो सी पूरा पेमेंट मागिले ये दे पार न लाइन टा कटा जाए पाखापाखि केते वर्ष लाइन कटा जाए 2 वर्ष हो गला अंधार 2 वर्ष ला रोज जन कहनी से कहले आ तुम बापा पैसा किसी सुझिले जाए तो लाइन आसो ना किसी लाइन आसबनी लाइन टा कटा है 2 वर्ष हो गला
ଅନ୍ଧାରେ ସେମିତି ରହୁଛି। ଯେଉଁଦିନ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ଆଣେ ମହମବତୀରେ, ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲେ ସେମିତି ଆମର ଦିନରୁ ଖାଇକିଣି ଆମର ଶୋଇପଡ଼ୁ ଆଉ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘରେ ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଲାଇନ୍ ଗଲେ କୌଣସି ସମୟରେ ବି ଅନ୍ଧାର ହେଉନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ମହମବତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ବି ପଇସା ପାଖ ନଥାଏ ମହମବତୀ କିଣିବାକୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଯାହାକି ଆମ ଛାତିକି ଥରେଇ ଦେଉଛି ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ। ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବାବୁରାମ ସାହୁ, ଘର ଦେଉଦା। କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଉଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ଏଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ତ ଖଟି ପାରିବେନି, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ମାଗି ଯାଇ ଗାଁରୁ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ 30,000 ଟଙ୍କା ଏମାନେ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏମାନେ ତ 100 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, 30,000 ଟଙ୍କା କେମିତି ଦେଇପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଏକାଥର ପେମେଣ୍ଟ ନେବା ଚକ୍କରରେ ସେମାନେ 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି 30,000 ହେଲା ସେମାନେ ଆଉ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିଲାଗି ଲାଇନ୍ କଟା ହେଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ସଡନ୍ ଆସିକି 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ପରେ ପହଞ୍ଚିକି ମିଟର ଲଗେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ବିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବିଲ୍ ଆସିଥିଲା, ତ ସେ ସମୟରେ ବିଲ୍ ଦେଇନଥିବା କାରଣ ଲାଇନ୍ଟି କଟା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେଲେ। ଚାନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ହଇରାଣ ବେଶୀ ପଡ଼େ ଟିକେ ମୋ ମଝିରେ ମଝିରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଛୋଟ ପିଲା ଦିଟା ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ତାଙ୍କ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ ଆଉ ମୋର ବି ଛୁଆ 3ଟି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖେ ସେ ଛୁଆ 3ଟିକି ଆଙ୍କୁ ବି ଏ 2ଟିକି ସେମିତି ଦେଖେ। ଇଏ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଅଜଟ କରୁଥିବେ, କାନ୍ଦୁଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ନେଇକିନି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଏ। ଆଉ ଶରୀର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ନେଇ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗୋରୁ ଛେଳି ଥିଲେ ବିକି ବାକିକି ନେଇକିନି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲି। ତାପରେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମାସକୁ ମାସ ଔଷଧ ଖାଇବ। ତାପରେ ଖାଇଲେ ମୋ କତିରେ ପଇସା ହେଲାନି, ମୁଁ ବି ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇପାରିନି। ତାପରେ ସେଇ ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ମାଗି ଯାଚିକି ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଇନ୍ ଥିଲା ବାପା ନାଁରେ। ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ବିଲ୍ କାଟିଦେଲେ ଆମର, ଗଲି ଅଫିସକି ଗଲି, ଅଫିସରେ କହିଲେ ପଇସା ଏତିକି ଦେଲେ ତୁମେ ଲାଇନ୍ ନେବ, ନହେଲେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ମୋର ଗୋରୁ ଛେଳି 2ଟି ଥିଲେ ବିକିକିନି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଠେଇଁ ଗୋଡ଼ତଳ ହାତଳେ ପଡ଼ିକିନି 5,000 ଦେଇକି ଲାଇନ୍ଟି ଆଣିଥିଲି। କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ଦେବ ତୁମେ ଲାଇନ୍ କଟା ହେଇଯିବ। କ'ଣ କହିମୁ, ସେମିତି ମାଗି ଯାଚିକି ତ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ? ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିଲାଠୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି, ସେ କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ନାହିଁ, କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ଖରାପ। କଣ୍ଡିସନ ତ ମାଗି ଯାଚି ଚଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଛାତି ହାଡ଼ ବଢ଼ିଆରୁ ସେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେନି। ସେ ଯେଉଁଠି ହାଲକା କାମ ପାଉଛନ୍ତି 100-200 ଆଣିକିଣି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ ହେଉଛି ଆଉ ଘଟଣା। ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ପ୍ରଶାସନକୁ କୁହାହେଇଛି ତାଙ୍କର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି, ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ଟି ତାଙ୍କର କଟାଯାଇଛି, ତ ଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି କୁହାହେଇଛି ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛୁଆଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯାଉ। ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯଦି ନହେବ ଆଉ କ'ଣ। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଏକ ଘର ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଘରଟିକି ସେ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 22,000 ଟଙ୍କାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରଟିକୁ ଏତିକି ବାଟ ଉଠେଇ ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଘରର ଉପର ଛାତ ପଡ଼ିନଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନ ଆସିଥିଲା, ତ ସେ ସମୟ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟି ରହି ତାକୁ ଆଜବେଷ୍ଟ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ଏଇଭଳି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଳ ଘରେ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲିକୁସର ଲୋକମାନେ, ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳି କଣ୍ଡିସନ ଲୋକ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜବେଷ୍ଟ କିଛି ଦେଲେ, ମଜୁରୀ ଫଜୁରୀ ଦେଇକରି ଏଇ କାମଟା ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ବୋଧେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ କବାଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଏମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ? ସେଟା ତ ଏବେ, ସେତେବେଳେ ତ ନଥିଲେ ଆମର ବିଧାୟକ, ଏବେ ତ ବିଧାୟକ ହେଲେଣି, ଯାହା ବି ହେଲେ କହିବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଗକୁ। କଲେ ହୁଏତ
जहाँ शुणुले एवं देखुले ये कंडीशन जहाँकि देउदा पंचायत गोटे ये कंडीशन रही है किसी सूचना देवी जी रही असहाय बंधु से असहाय बंधु सेवा संगठन पक्षर ये आसिक कि साहाय्य राशन साहाय्य करते ये जो पालटी से देथिबा आम सूचना पाइचु तेणु प्रशासन ये जो अवस्था लोक मैंने गरीब दुर्दशा भितर काटुन जीवन यापर निश्चय दृष्टि रखा स्थानीय बासिंदा मैंने अनुरोध करछन्ती आमे मध्य अनुरोध करूँ जेहेतु पेसेंट घरे अच्छी से समय लाइन टी आसिक इलेक्ट्रिक प्रशासन काटी देछि जोटा कि ऊपर निहाती उपरिस्थ अधिकारी मैंने दृष्टि रखा स्थानीय बासिंदा मैंने अभियोग करछन्ती। जाजपुर शिवेश्वर महांती, धरित्री लाइव।